नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक आम घर रोषे चैनल को स्वागत। आज आम नुआ आइटम तैयारी करवा जहाँकि दहीबरा। एठी रखी आम सुजी आउ बिरी, अध केजी सुजी 250 ग्राम बिरी रखी। जी आपण मैंने सुजी नेबे तार अधा बिरी नेबे। बिरी को आम भल भाव बतुरी दबा, 2 ରୁ 3 घंटा कम से कम बतुरी दबा। पानी दे भल भाव बतुरी रखीदबा। जिते भल भाव बिरी बतुरीब सेते बाटिबा को बहुत बढ़िया लगे, बरा सुंदर हम। हो गला 2 ରୁ 3 घंटा, ताकू एथर आमे बाटी नवा। भल भाव बतुरी गलानी, ताकू एथर आमे बाटी नवा। हो गलानी बिरी बटा, ताकू आमे भल भाव हाथ रे फेणी नवा। 10 ରୁ 15 मिनिट ताकू भल भाव फेणीबा। बिरी को जेते फेणीबे सेते बिरी फुलिब, सेते बरा भी फुलिब, आउ बरा नरम हब। एथर हो गलानी बिरी फेणा भल भाव फेणी देइछि, सुंदर भाव फेण होइछि। जेते फेणीबे सेते बरा सुंदर भाव फुलिब। एथर आमे सुजी सहित बिरी को मिसई दबा। स्वाद अनुसार लुण दबा, देइकिना ताकू भल भाव गोलई दबा। आज आमे बिना सोढ़ा रे आमे बरा तैयारी करिबा। आपण माने भी याकू सोढ़ा भी ऐड करि परिबे, बिना सोढ़ा रे भी करि परिबे। तो आमे आज बिना सोढ़ा रे आमे करिबा। बिरी को भल भाव गोलई दबा। भल भाव बिरी गोलई गले बिरीटा सुजीटा बतुरीब भल भाव। जदि सुजी बतुरी जीवो बराटा फुलिब भल, ताकू घंटा 1.5 घंटा घोड़ेई रखीदबा। एटी रखिबा मोर 1.5 घंटा हो गला। एथर आमे खोलिकी देखिबा। तो हो गलानी देखी भल भाव तो हो जाइछि। बिरीटा सुजी सहित मिसिकी बतुरी जाइछि। एथर आमे बरा छाणीबा। कढ़ई बसई देली, सेथिरे आमे तेल ऐड कर देली। तेल गरम हो गले आमे बरा छाणीबा। तेल गरम हो आसिलानी, एथर आमे बरा छाणीबा। देखंतु एठी मु केमती बरा छाणुची। गोटे छोट तेल जरी रे आमे ताकू बरा को भल भाव गोलई करी सेथिरे आमे तेल रे छाड़ीबा। भल भाव जदि तेलटा ताती जाइछि, बराटा बहुत सुंदर भाव फुलिब। एमिति गोटे तेल जरी हो बा कोनोसी गोटे प्लेन जरी उपरे आमे बरा को रखिकी जदि छाणीबा, ताहले बराटा छाड़ीब, हाथरू भल भाव छाड़ीब। आमे छाणीबा को हमकू बहुत बढ़िया लागिब। देखंतु मु केमती बरा को छाणुची। बिना सोढ़ा रे मु बरा छाणुची। बरा भल भाव फुलुची। आपण माने भी सोढ़ा यूज करि परिबे, बिना सोढ़ा रे भी करि परिबे। देखंतु केमती बरा मु तैयारी करूची। आपण माने भी एमिति तैयारी करिवे। भल भाव हो गलेनी, फुली गलेनी बरा, लाल हो गलेनी। देखंतु केमती बढ़िया भाव हेइची। एथर आमे देखिदबा बरा को भाव हेइची। भल भाव लाल हो जाइछि। एथर भल भी फुलीची, भल भी देखा जाउछि। एथर हो आसिलानी, आमे ताकू काढ़ी नबा। एहीपरी आमे सबु बरा को छाणी नबा।
ଏହିପରି ଆମେ ସବୁ ବରାକୁ ଛାଣି ନେଲି। ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବରା ହେଇଛି, କଲର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ନରମ ବି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ନରମ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଥର ସବୁ ବରା ଛାଣି ନେଇଛି। ଏଥର ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ନେବା। ବରାକୁ ପାଣିରେ ଘଣ୍ଟାଏରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ତାକୁ ବତୁରି ଦେବା। ପାଣିରେ ବତୁରି ଦେଲେ ବରାର ତେଲ ଅଂଶ ବାହାରିଯିବ, ବରା ବି ବହୁତ ଭାବରେ ନରମ ହେଇଯିବ। ତେଲ ଅଂଶ ଥିଲେ ପେଟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ପାଣିରେ ବତୁରି ଦେବା ତାର ତେଲ ଅଂଶ ସବୁ ପାଣିରେ ବାହାରିଯିବ। ବତୁରିକି ଘଣ୍ଟାଏରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ହେଇଗଲାଣି ଘଣ୍ଟାଏରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା। ଏଥର ଆମେ ଦେଖିଦେବା ବରା କେମିତି ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି, ତେଲ ଅଂଶ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣିରେ ତେଲ ସବୁ ବାହାରିଗଲାଣି। ବରା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛାଣି ନେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି। ତେଲରୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲି। ପାଣିରେ କେତେ ତେଲ ଗୁରା ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଏଥର ଆମେ ଦହି ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦହି ରଖିଛି, ତାକୁ ଆମେ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦହି, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏଥର ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦହି ଲୁଣ ପାଣି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଥର ଆମେ ଛୁଙ୍କ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତେଲ ଦେବା, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ତେଲ ଦେବା, ଅଧିକା ଦେବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଏଥର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଲାଲ ହେଇକି ଭାଜିଗଲେ ବହୁତ ବାସ୍ନା ହେବ, ଦହି ପାଣି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଲାଲ ହେଇକି ଭାଜିଗଲା ପରେ ଆମେ ଜିରା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଥର ଆମେ ଜିରାକୁ ଫୁଟେଇଦେବା। ତାପରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତେଜପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ତେଜପତ୍ର, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇକି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କଟା କଲେ ଦହି ପାଣିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଦହିବରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଥର ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଛୁଙ୍କ। ଏଥର ଆମେ ଦହି ପାଣିରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏମିତି ଛୁଙ୍କ କରି ମିଶାଇଲେ ଦହି ପାଣି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ଦହିବରା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ମିଶାଇ ଦେବା। ଏଥର ଦହି ପାଣିରେ ଆମେ ବରାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବା। ଦହି ପାଣିରେ ବରାକୁ ବୁଡ଼େଇକି କିଛି ସମୟ ଆମେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ବହୁତ ନରମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ବାସ୍ନା ବି ହେବ। ଏମିତି ଦହିବରା ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ତିଆରି କରିବେ, ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ବହୁତ ବାସ୍ନା ହେବ।
ଆମେ ଏମିତି ଘରେ ସବୁବେଳେ ବନେଇକି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଇବେ, ବନେଇବେ, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।